Well, amen, church. We're actually in a series this month. We're in the book of Proverbs, walking in wisdom. We did chapter 1, verses 1 through 7 last week. This week we'll be in chapter 1, verses 8 through 19 in the book of Proverbs. Our title today, as you look for that in your Bibles, is Who Are You Going to Listen to? Seguimos por el libro de Proverbios, lo vamos a estar haciendo en los meses de agosto cada año, buscando esa sabiduría que Dios trae a nuestra vida a través de su palabra. Y ya estamos en tercer mensaje y es titulado ¿A quién vas a escuchar? Y está en el Proverbios 1 del 8 al 19. Amen. Let me ask you a question. Have you ever received a text message or an email that seems too good to be true? Something like, congratulations, you have been selected. Or click here to claim your prize. Or even this one I've gotten, this offer is only available for a limited time. ¿Alguna vez has recibido un mensaje o un correo electrónico que aparece demasiado bueno para ser cierto? Como felicidades, has sido seleccionado como el gran ganador. O haz clic aquí y reclama tu premio. O también esta oportunidad solamente por un tiempo limitado. And for a moment, it catches our attention because it seems like someone wants to give us something. But we all know that have lived long enough that not every offer is what it seems. Y por un momento, ¿verdad?, llama nuestra atención estos emails y estos mensajes porque parece que alguien quiere darnos algo. Pero todos sabemos que no toda oferta es lo que parece ser, ¿verdad que no? And the reality is that every day there are voices trying to influence us. Voices that offer us acceptance, success, pleasure, and gain. But not all of those voices will lead us down the right path. Y la realidad es que todos los días hay voces tratando de influenciarnos. Voces que nos ofrecen aceptación, éxito, placer, ganancia. Pero no todas esas voces nos van a llevar por el camino correcto. So how do we know which voice to listen? And which promises to believe? That is exactly what we will find in Proverbs chapter 1, verses 8 through 19. And here we'll see a father preparing his son to face that very reality. Entonces, ¿cómo sabemos qué voz escuchar y qué promesa creer? Y eso es precisamente lo que encontramos aquí en Proverbios capítulo 1 del 8 al 19. Aquí vemos un padre preparando a su hijo para enfrentar esa realidad. And through his words, we are going to see that it matters not only what a voice promises us, but also where that voice is trying to lead us. Y a través de sus palabras vamos a ver que no solamente importa lo que una voz nos promete, sino también hacia dónde nos quiere llevar esa voz. So the main idea of our passage today is this. It is to listen to the voice of wisdom and do not believe the promises of sinners, because the path that promises gain ends in destruction. Por eso la idea principal de nuestro pasaje es el siguiente. Escucha la voz de la sabiduría y no creas las promesas de los pecadores, porque el camino que promete ganancia termina en destrucción. And as we are going to follow this truth from this passage, we're going to see 3 points. The first one we'll see from verses 8 to 9, listen to the voice of wisdom. And then we'll see on our second point, reject the promises of sinners, verses 10 to 14. And then our third point that we'll see is look at where the path of sin ends, verses 15 through 19. Y mientras seguimos estas 3 verdades en estos 3 puntos, el primero es escucha la voz de la sabiduría, versos 8 al 9. El segundo punto, rechaza las promesas de los pecadores, del 10 al 14, ahí vamos a encontrar esto. Y el punto número 3, mira donde termina el camino del pecado, versos 15 al 19. So let us begin with the first thing this father says to his son, which he says, hear, or in other words, listen. Y comencemos con lo primero
que este padre le dice a su hijo, oye. So let us go ahead and read verses 8 and 9. So, vamos a leer los versos 8 y 9. It says, "Hear, my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teachings, for they are a graceful garland to your head and a pendant for your neck." Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. And what we see here right in the very beginning, Solomon begins with two very simple commands. Hear and do not forsake. He is not only calling his son to hear these instructions, but he's also calling him to receive it and remain in it. Y aquí Salomón comienza con dos mandatos muy sencillos. Oye y no abandones. No solamente está llamando al hijo a escuchar la instrucción, sino a recibirla y permanecer en ella. And also notice where this instruction comes from. It comes from his father and his mother. Here we see both parents involved in forming their son, teaching and seeking to direct him in the way of wisdom. Y fíjate de dónde viene esta instrucción, de su padre y de su madre. Aquí vemos a ambos involucrados en la formación de su hijo, enseñando y procurando dirigirlo por el camino de la sabiduría. And look how verse 9 describes this instruction. Verse 9 says, "For they are a graceful garland for your head and pendants for your neck." Y mira cómo el verso 9 describe esa instrucción. Porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. In other words, Solomon presents wise instruction as something good, valuable, and honorable, not as a burden for his son, right? But a son that needs, not as a burden that his son needs to escape from. Es decir, Salomón presenta la instrucción sabia como algo bueno, valioso y honorable, no como una carga de la cual el hijo necesita deshacerse o liberarse. In other words, God's wisdom is not trying to take away what is good from you. Rather, his wisdom is seeking to lead you toward what is truly good. En otras palabras, la sabiduría de Dios no busca quitarte lo bueno, escucha bien, sino que busca guiarte hacia lo que verdaderamente es bueno. But here is our problem. We can hear instructions without really listening to it. We can know what God says and still convince ourselves that somehow we know better. Pero aquí está nuestro problema. Podemos oír una instrucción sin realmente escucharla. Podemos conocer lo que Dios dice y aún así pensar que nosotros sabemos que mejor. And that reminded me of King Rehoboam in 1 Kings chapter 12. I won't get into all the details, but he became king, and when he had an important decision to make, Rehoboam received counsel from the elders who had served his father Solomon. So Solomon already is gone. Y eso me recuerda al rey Roboam en Primera de Reyes capítulo 12. Cuando llegó el momento de tomar una decisión importante, Roboam recibió consejo de los ancianos que habían servido a su padre Salomón. But the story says that he rejected their counsel and chose instead to listen to the young man he had grown up with. In other words, Rehoboam had instructions before him, but he chose the voice he preferred. Pero la historia dice que él rechazó aquel consejo de los ancianos y decidió escuchar a los jóvenes con quien se había criado o había crecido. En otras palabras, Roboam tenía instrucciones delante de él, pero escogió escuchar la voz que él prefería. And that decision had enormous consequences for the kingdom in a negative way. Because many times, let me tell you, the problem is not that no one has spoken to us. The problem is that we don't want to listen. Y aquella decisión tuvo consecuencias enormes para el reino. Porque muchas veces el problema no es que nadie nos haya hablado
o dado un consejo. El problema es que no queremos escuchar lo que se nos está diciendo. And this is where the passage begins to confront us here in 2026. And here's a question for us. What voice are you listening to? Y ahí es donde este pasaje comienza a confrontarnos a nosotros. ¿Qué voz estamos escuchando? When God's words confront what you want, who gets the final word? Is it God, your friends, the culture around you, or your own desires? You have to ask those questions because listening to wisdom means more than simply knowing what God has said. Cuando la palabra de Dios confronta lo que tú quieres, ¿a quién tiene la última palabra? ¿Dios, tus amigos, la cultura, tus propios deseos? Porque escuchar la sabiduría significa más que simplemente conocer lo que Dios ha dicho. It means receiving His instructions and not abandoning it when other voices seem more attractive. And remember what Proverbs already told us on verse 7 from last week. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Porque escuchar la sabiduría significa recibir su instrucción y no abandonarla cuando otra voz me parece más atractiva. Y recuerda bien lo que dice Proverbios, y ya nos lo dijo en el verso 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. In other words, wisdom begins when we recognize that God knows better than we do, and we submit ourselves to His word. En otras palabras, la sabiduría comienza cuando reconocemos que Dios sabe mejor que nosotros y nos sometemos a su palabra. But here's where the conflict begins. Because the voices of wisdom will not be the only voices the son will hear. Now another voice appears, a voice seeking to draw him with its promises. Pero aquí surge el conflicto, porque la voz de la sabiduría no será la única voz que este hijo va a escuchar. Ahora aparece otra voz, una voz que lo atrae con sus promesas. And so Solomon warns him, and we'll see this in verse 7. He'll say, "My son, if sinners entice you, do not consent." Por eso Salomón le advierte, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. And this brings us to our second point, reject the promises of sinners from verse 10 to 14. Y esto nos va a llevar a nuestro próximo punto, rechaza las promesas de los pecadores. Verso 10 al 14. Let us go ahead and read together. Vamos a leer. My son, if sinners entice you, do not consent. If they say, "Come with us, let us lie in wait for blood. Let us ambush the innocent without reason. Like Sheol, let us swallow them alive and whole. Like those who go down to the pit, we shall find all precious goods. We shall fill our houses with plunder. Throw in your lot among us. We will all have one purse." Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Immediately, as we read this, we see the father's concern. There is an invitation his son must reject. And this is a danger we all face regardless of our age. Inmediatamente vemos la preocupación del padre. Hay una invitación que el hijo debe rechazar. Y este es un peligro que todos enfrentamos, sin importar nuestra edad. Every day we hear voices inviting us to pursue what we desire through paths or that are contrary to God. But notice how this invitation works. Todos los días escuchamos voces que nos invitan a buscar lo que deseamos por caminos contrarios a los de Dios. Pero observa cómo funciona esta invitación.
In the first few verses, it says that the sinner says, "Come with us," right there in verse 10. And then they begin to say, "Let us lie in wait. Let us ambush. Let us swallow them." Los pecadores dicen, ven con nosotros. Y después comienzan a decir, pongámonos, acechemos, devorémoslos. And then they continue to say, "We shall find, we shall fill, and we will all have." And do you see what they're doing here? They promise gain, but they're willing to destroy others to get it. Y luego dicen, hallaremos, llenaremos, tendremos. ¿Puedes ver lo que están haciendo? Prometen ganancia, pero para obtenerla están dispuestos a destruir a otros. And that is the deception of their invitation. They want riches, but they're willing to shed blood to get them. They want to fill their homes, but they're willing to empty the homes of others. Y ese es el engaño de su invitación. Quieren riquezas, pero están dispuestos a derramar sangre para conseguirlas. Quieren llenar sus casas, pero están dispuestos a vaciar las casas de otros. They want to gain even if someone else has to lose. And here we find a reality about sin that we will still see today. That sin leads us to use our neighbors, our fellow man, to get what our own hearts desires. Quieren ganar, aunque otros tengan que perder. Y aquí encontramos una realidad del pecado que todavía vemos hoy. El pecado nos lleva a usar a nuestro prójimo para conseguir lo que nuestro corazón desea. And we may not literally shed blood like these men, but we can use, deceive, manipulate, or hurt others to get what? Money, positions, acceptance, pleasure, or power. Y quizás nosotros no derramamos sangre literalmente como estos hombres, pero podemos usar, engañar, manipular, perjudicar a otros para conseguir dinero, posición, aceptación, placer o poder. So we have to ask ourselves, which promises of sinners are you saying yes to? What are you willing to sacrifice to get what you think will make you happy? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿a qué promesa de los pecadores estás diciendo sí? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir aquello que piensas que te hará feliz? Is it your integrity, your family, your testimony, or maybe your neighbor, or your obedience to God? Because listen to this. Sinners shows you what you can gain, but they don't show you what it will cost you. ¿Qué estarás sacrificando? ¿Tu integridad? ¿Tu familia? ¿Tu testimonio? ¿Tu prójimo? ¿Tu obediencia a Dios? Porque escucha esto. Los pecadores te muestran lo que puedes ganar, pero no te muestran lo que te va a costar. These men are willing to shed innocent blood for their own benefits. In other words, their attitude is to let someone else lose so that I can gain. Estos hombres están dispuestos a derramar la sangre del inocente para beneficiarse ellos mismos. En otras palabras, su actitud es que otro pierda para ganar. But Christ shows us something completely different. He gives his own life to save others. As Jesus said himself in Mark chapter 10, verse 45, he came to serve and to give his life as a ransom for many. Pero Cristo nos muestra algo completamente diferente. Él entrega su propia vida para salvar a otros. Como Jesús mismo dice en Marcos 10:45, que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. And I want you to remember that sinners show you what you can gain, but they don't show you what it will cost you. And now in verse 15 through 19
On our last point, the Father's going to show his Son exactly what they didn't tell him. Pero recuerda, los pecadores te muestran lo que puedes ganar, pero no te muestran lo que te va a costar. Ahora, en los versos 15 al 19, el Padre le muestra a su Hijo precisamente lo que ellos no le dijeron. So our third point is, look where the path of sin ends. We'll be reading from verse 15 to 19. So, el tercer punto es, mira donde termina el camino del pecado, y del verso 15 al 19. And it says, my son, do not walk in the path with them. Hold back your foot from their path. For their feet run to evil, and they make haste to shed blood. For in vain is a net spread in the sight of any bird. But these men lied in wait for their own blood. They set an ambush for their own lives. Such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its possessors. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre, porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. So now the Father says to his Son, and we see this on verse 15, my son, do not walk in the ways with them. Hold back your foot from their path. Y ahora el Padre le dice a su Hijo, Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de su senda. And I want you to notice that the Father doesn't simply tell him, hey, don't walk with them. Now he begins to show him why. He wants his son to see something that he may not see yet, where that path will lead. Y fíjate que el Padre no solamente le dice, no andes con ellos, ahora comienza a mostrarle el por qué. Él quiere que su hijo vea algo que quizás todavía no puede ver, a dónde conduce ese camino. Also, these sinners think that they are setting a trap for others. They think that they are the ones who will come out ahead. But Solomon here shows us that the exact opposite is happening. También estos pecadores piensan que están preparando una trampa para otros. Piensan que ellos son los que van a salir ganando. Pero Salomón nos muestra que está sucediendo todo lo contrario. And look at verse 18. He continues to say, but these men lie in wait for their own blood. They set an ambush for their own lives. In other words, while they think they are trapping others, they are falling into their own trap. Y miren el verso 18. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Queriendo decir, mientras piensan que están atrapando a otros, ellos mismos están cayendo en su propia trampa. Now, there's a story in the Bible, in the book of Esther, a man named Haman. And Haman hated this other character in that book named Mordecai. And Haman wanted him out of the way. He even had gallows prepared where he would expect Mordecai to die. And for you who don't know what a gallows is if you ever seen like a movie where they have like a wooden deck and they have ropes to hang people as they're being committed a crime or anything like that. That's what a gallows is. It's just a plank where they got some strings there, some rope to hang some people to die. So, hay una historia en la Biblia bien interesante de un hombre llamado Amán. Amán odiaba a Mardoqueo, que era judío, y al pueblo judío, y quería quitarlo de su camino, fuera como fuera. Llegó al punto de preparar una horca donde esperaba que Mardoqueo muriera. But in the end of the story, the exact opposite happened. Haman's wickedness was exposed, and the very gallows that he prepared for Mordecai became the place of his own death. Pero al final sucedió todo lo contrario. La maldad
de Amán salió ¿qué? A la luz. Y la misma horca que había preparado para Mardoqueo terminó siendo el lugar de su propia muerte. The trap he prepared for someone else became his own destruction. And that helps us to see what Solomon is saying here. So, la trampa que preparó para otro terminó siendo su propia destrucción. Y eso nos ayuda a ver lo que Salomón está diciendo aquí. These men are so focused on what they're going to gain that they cannot see what their own sin is doing to them. And that's how sin works. Estos hombres están tan enfocados en lo que van a ganar que no pueden ver lo que su propio pecado les está haciendo. And Y así funciona el pecado. Amen. And the reality is that sin may hide its destination from you, but it cannot change it. For a time, it may look like you're winning. You may even look at what you have gained and think, man, this is working. El pecado puede esconderse, el pecado puede esconderte su destino, hacia dónde te está llevando, pero no puede cambiarlo. Por un tiempo puede parecer que estás ganando, incluso puedes mirar lo que has conseguido y pensar, esto está funcionando. But Solomon wants his son to look beyond what sin offers, especially in the moment, and see where it will eventually lead him. Pero Salomón quiere que su hijo mire más allá de lo que el pecado ofrece en el momento y vea a dónde finalmente lo llevaría. And that is why he says at verse 19, the last verse, such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. It takes away the life of its possessors. Por eso termina diciendo en el verso 19, tales son los caminos de todo el que se beneficia por la violencia, que quita la vida de sus poseedores. Now remember that these men had promised. They said, we shall find, we shall fill our homes. Remember that? We will all have. They thought this path was going to give them something. But Solomon says that in the end, it takes their life. Ahora recuerda lo que estos hombres han prometido. ¿Qué prometían ellos? Hallaremos, tendremos, llenaremos. Ellos pensaban que este camino les iba a dar algo, pero Salomón dice que al final les quita la vida. Church, sin promises you gain, but it hides from you where it will ultimately lead. In church, this is not only a warning for those men. We see the same reality throughout Scripture. Iglesia, el pecado te promete ganancia, pero esconde de ti su destino, a dónde te va a llevar. Pero mis hermanos, esta no es solamente una advertencia para aquellos hombres. La misma realidad aparece a través de toda la Escritura. Paul puts it clearly in Romans chapter 6, verse 23. He says, and this is just part of it, he says, for the wages of sin is death. And Jesus speaks in Matthew chapter 7, verses 13 to 14, that of a broad road that leads to destruction and a narrow road that leads to life. Pablo lo expresa claramente en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús también habla en Mateo 7, 13 al 14, de un camino ancho que lleva a la destrucción y un camino angosto que lleva a la vida eterna. But we have to be careful. We have to be careful not to hear this sermon and walk away thinking, then all I need is to have better advice in my life, better friends, or even better decisions. Because our problem goes much deeper than that. Pero tenemos que tener cuidado de no escuchar este sermón y salir de aquí pensando
entonces lo único que necesito es escuchar mejores consejos, escoger mejor mis amistades y tomar mejores decisiones, porque nuestro problema es mucho más profundo. We are sinners too. We have disobeyed God. We have followed our own desires many times, and we have wanted to walk our own way. But Scripture does not present us as a neutral people simply deciding whether or not we will sin. Nosotros también somos pecadores, ese es nuestro problema. Hemos desobedecido a Dios, hemos seguido nuestros propios deseos y hemos querido caminar por nuestros propios caminos. Las Escrituras no nos presentan a nosotros como personas neutrales, tratando de decidir si algún día vamos a pecar o no. Church, we are sinners who need to be saved. And that is where we find the hope of the gospel. Romans chapter 6, verse 23 does not end, for the wages of sin is death. So, la Biblia no nos presenta como simples pecadores neutrales, sino que nos muestra que somos pecadores, que necesitamos ser salvados. Y ahí es donde encontramos la esperanza del Evangelio. Romanos 6:23 no termina con la paga del pecado es muerte. No, Paul continues saying, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. And this is the contrast. Sin ends in death, but God gives eternal life in Christ. Y Pablo continúa diciendo en ese verso, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el contraste. El pecado termina ¿dónde? En la muerte. Pero Dios da vida eterna en Cristo. And this takes us back to what we saw in the previous point. Those men were willing to take the lives of others to get what they wanted, but Christ comes to give his own life to save sinners. Y esto nos lleva de regreso a lo que vimos en el punto anterior. Aquellos hombres estaban dispuestos a quitar la vida de otros para conseguir lo que ellos querían. Pero mire el contraste, Cristo vino a dar su propia vida para salvar pecadores como Church, nosotros. he lived in perfect obedience to the Father. And on the cross, he bore the judgment that sinners like us deserved. He died in the place of sinners and rose victorious over death. Él vivió en perfecta obediencia al Padre y en la cruz llevó el juicio que pecadores como nosotros merecemos. Murió en lugar de pecadores y resucitó victorioso de la muerte. So our hope is not in finding our own way or making ourselves good enough or even wise enough to save ourselves. No, our hope is Christ. Por eso nuestra esperanza no está en encontrar nuestro propio camino, ni en hacernos suficientemente buenos o sabios para salvarnos. Nuestra esperanza está solo en Cristo. And now I want to leave you with a question. What path are you walking? What path are you walking? If you have not put your faith in Christ, do not ignore the warning of this passage. The path of sin has a destination. Y ahora sí quiero dejarte una pregunta. ¿En qué camino estás andando? Si todavía no has puesto tu fe en Cristo, no ignores la advertencia de este pasaje. El camino del pecado tiene un destino. Repent of your sins and trust in Christ. Do not put your hope in your works or in your own righteousness. Put your trust in what Christ has done to save sinners like us. So, arrepiéntete de tu pecado y confía en Cristo. No pongas tu esperanza en tus obras ni en tu propia justicia. Pon tu confianza en lo que Cristo ha hecho para salvar pecadores. And if you have already put your faith in Christ, remember this. Do not go back to believing the promises of the path from which Christ has rescued you. Y si ya has puesto tu fe en Cristo, recuerda,
No vuelvas a creer las promesas del camino del cual Cristo te ha rescatado. Fear the Lord, listen to his wisdom, reject the promises of sin, and walk in obedience to the one who has given you life. Teme al Señor, escucha su sabiduría, rechaza las promesas del pecado y camina en obediencia a aquel que te ha dado vida. And we'll conclude with these final thoughts. Brothers and sisters, at the end of this passage, we hear the voice of the Father who loves his Son. Hermanos, al final de este pasaje escuchamos la voz de un padre que ama a su hijo. And that is why he warns him. Not because he simply wants to control his life, but because he wants what is good for him. He wants to see him walk in what is good and right and not destroy himself by following his own desires. Por eso le advierte, no porque simplemente quiera controlar su vida, sino porque quiere su bien. Quiere verlo caminar en lo que es bueno y recto y no verlo destruirse siguiendo sus propios deseos. And in the same way, when God instructs us and warns us through his word, he does it for our good. He knows our hearts. He knows the promises of sin, and he knows exactly where they can lead us. Y de la misma manera, cuando Dios nos instruye y nos advierte por medio de su palabra, lo hace para nuestro bien. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las promesas del pecado. Y Él sabe perfectamente a dónde nos pueden llevar. So, church, let us learn to listen. Let us listen to the Lord and trust what he has spoken through his word. Por eso, iglesia, aprendamos a escuchar. Escuchemos al Señor y confiemos en lo que Él nos ha hablado por medio de su palabra. And when our desire says one thing and God says another, remember that the voices we listen to will influence the promise or the promises that we believe in the path that we will follow. Porque cuando nuestros deseos digan una cosa y Dios diga otra, recordemos que las voces que escuchamos van a influir en las promesas que creemos y en el camino que seguimos. And that is what this father wants his son to understand. To listen to wisdom of God, that do not be deceived by the promises of sinners, and to look carefully at where they are trying to lead you. Y eso es lo que este padre quiere que su hijo entienda. Escucha la sabiduría de Dios. No te dejes engañar por las promesas de los pecadores. Mira bien hacia dónde te quieren llevar. Because sin can promise you many things, but it never shows you from the beginning where it will ultimately lead you. Porque el pecado puede prometerte mucho, seguro que sí, pero nunca te muestra desde el principio a dónde te va a llevar. And for those of us who are in Christ, let us remember that we do not obey to earn our salvation. We obey because by grace we have been saved. Y para aquellos que estamos ya en Cristo, recordemos que no obedecemos para ganar nuestra salvación, obedecemos por gracia, porque ya hemos sido salvados. And as Ephesians chapter 2, verse 8, 10 reminds us that we are saved by grace through faith, not by our works, but we have been created in Christ Jesus for good works. Y eso se nos recuerda en Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, donde dice, somos salvos por gracia mediante la fe, no por nuestras obras, pero hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. And because our hope is in Christ, now we want to live in a way that reflects that we belong to Him. Y porque nuestra esperanza está en Cristo, ahora queremos vivir una vida que refleje que le pertenecemos a Él.
And I'll finish with this last things. So this week, when you hear, right, you're going to hear so many voices trying to influence you and direct your life, remember the question we began with. What voices are you going to listen? Así que esta semana, cuando salgamos a los diarios de cada semana, cuando vamos a estar escuchando tantas voces, tanta influencia, cosas que quieren dirigir nuestra vida, recordemos y hagámonos esta pregunta que fue con la que comenzamos. ¿Qué voz vas a escuchar? May we listen to the Lord, trust in His word, and by His grace, walk in His ways. Iglesia, que escuchemos al Señor en nuestra oración. Confiemos en su palabra y por su gracia caminemos en sus caminos. So, church, let us pray. Vamos a orar, iglesia. Let us bow our head in prayer. Heavenly Father, we thank you for being a good Father to us, for giving us your word and for leading us in wisdom. Padre Celestial, te damos gracias por ser un Padre para nosotros, por darnos tu palabra y por guiarnos en sabiduría. May we, as your children, listen to your words and treasure them in our hearts. Give us discernment to recognize the voices and the promises that will lead us towards destruction. Que nosotros, como tus hijos, escuchemos tus palabras y las guardemos en nuestros corazones. Danos discernimiento para reconocer las voces y las promesas que nos pueden llevar hacia la destrucción. Lord, help us to fear you, trust your word, and walk faithfully in your ways. And when we are tempted to believe the promises of sin, Lord, turn our hearts again to Christ. Padre, ayúdanos a temerte, confiar en tu palabra y caminar fielmente en tus caminos. Y cuando seamos tentados a creer las promesas del pecado, vuelve nuestros corazones nuevamente a Cristo. May our hope always be found in Him and in what He has done for us. And we ask this in the name of Jesus. Amen. Que nuestra esperanza siempre esté en Él y en lo que Él ha hecho por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen, amen.